capítulo 5. chapter 5. Quiero también saludar a los compañeros que del exterior están aquí. And also I want to greet all people that come from different countries. Hemos compartido también con ellos. And we have shared with them as well. Y ha sido motivo de mucho gozo y bendición. And it was a great glad and blessing. Que lleven los saludos de la Junta Oficial a sus países. Now bring the blessings of the Si officers to Dios your quiere, countries. pronto nos veremos por allá también. Because God willing, we will see you in Porque those countries. continuamente hay actividades en todos los países del mundo Because we are traveling all the places of the world donde está esta obra. where this work is. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Revelation chapter 5. Y voy a leer para ustedes del versículo 1 I will read for you from verse 1 hasta el versículo 9. until verse 9. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. And I saw in the right hand of him who sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose its seals? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. And no man in heaven nor on earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look upon it. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look upon it. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. And one of the elders says to me, do not weep, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose its 7 seals. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. And I beheld, and behold, in the midst of the throne and of the 4 living beings, and in the midst of the elders stood a lamb, as though they had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are 7 spirits of God sent forth into all the earth. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. And he came and took the book out of the right hand of him who sat upon the throne. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. And when he had taken the book, the 4 living beings and the 24 elders fell down before the Lamb, each of them having harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. Leamos todos el versículo 9. Let us read together verse 9. Todos. All of us. Y cantaban And they sang un nuevo a new cántico, song, diciendo: saying, digno eres you're worthy de tomar el libro to take the book y de abrir sus and sellos, to open its seals, porque tú fuiste inmolado for you were slain y con tu sangre and have redeemed us nos has redimido para Dios for God by your blood de todo linaje out of every y kindred, lengua language, y pueblo people, y nación, and nation, incluyendo Perú. including Peru. Padre, te damos gracias en esta Holy Father, hora we give the thanks at this hour que nos permites estar en tu presencia. because you allow us to be in your presence. Pedimos un derramamiento de tu poder, We ask you a pouring out of your power, de tu Santo Espíritu, of your Holy Señor. Spirit, O Lord. Pedimos que extiendas tu mano We ask you to put forth your de hand poder y de of misericordia. power and mercy, Sane los enfermos heal the sick, y liberte los cautivos. and release the captives. Padre, salva las Oh, almas. Holy Father, save the souls. Reprende toda oposición Rebuke diabólica. every diabolic opposition. Estamos proclamando We are proclaiming victoria,
victory contra toda hueste de maldad against every kind of y contra darkness todo poder del enemigo. and against every power of the Porque enemy. tú estás con nosotros Because you are como Jesus with us poderoso gigante. as a powerful giant. Gracias, Señor. We thank you, Lord, En el nombre in the name de Jesucristo. of Jesus Christ. Amén Amen y amén. and amen. Pueden sentarse, amados You may be seated, my y brothers. amadas. Hablaremos en esta noche con la ayuda de Dios We're going to talk with God's help tonight sobre el gran conflicto de la historia. about the great conflict of history. Existe un gran parecido There's some kind of similarity entre el principio y el final de la Biblia, between the beginning and the end of the Bible, entre Génesis y Apocalipsis. between Genesis and Revelation. Aún para el que lea en forma casual la Biblia, And even people that read just for a while the Bible, a esta persona se da cuenta this person realizes que hay un parecido. that there is a similarity. En Génesis tenemos In Genesis we have la creación del cielo y de la tierra. the creations of heaven and earth. En Apocalipsis tenemos In Revelation we have la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. the creation of new heaven and a new earth. En Génesis tenemos In Genesis we have la creación de un paraíso llamado el Edén. the creation of a paradise called the Garden of Eden. En Apocalipsis tenemos In Revelation we have el paraíso de Dios en el the cielo, paradise of God in heaven, con la ciudad de Dios que descenderá del cielo. with the city of God that will descend from heaven. En Génesis tenemos In Genesis we have el primer Adán. the first Adam. En Apocalipsis se nos presenta In Revelation is introduced al segundo Adán, que es the Jesucristo. second Adam, that is Jesus Christ. En Génesis tenemos In Genesis we have la apertura de la muerte en el mundo the opening of death in the world por causa del pecado, because of sin. la enfermedad, Sin, el disease, dolor, pain, la maldición. curse. En Apocalipsis In Revelation, se nos dice al final, it's told at the end, no habrá más muerte, there won't be any more death, ni dolor, nor pain, ni enfermedad, nor disease, ni maldición, nor curse, porque las primeras cosas because pasaron. the first things passed away. Hay dos extremos There are two extremes entre Génesis y Apocalipsis, between Genesis and Revelation. y entre estos dos extremos And between these two extremes, transcurre la historia humana. human story passes. Nos preguntamos hoy, We ask ourselves now, ¿cómo podemos definir esa historia? how can we define that story? Es una historia llena de toda clase de amarguras, It's a story full of any kind of wrath, de derrotas humanas, bitterness, and even people that were destroyed. de aceleramiento del mal, And even the wickedness that is going so fast. de puntos cúspides de la corrupción y perversión del hombre, The great terrible things of men, como en el caso del diluvio, as the case of the flood, como en el caso de la torre de Babel as the case of the Tower of Babel, y de Sodoma y Gomorra. and Sodom and Gomorrah. Tiempos en los que Dios se cansó de la maldad humana Times in which God was tired of humankind, y decidió erradicarla and he decided to destroy it en forma total, in a total way, dándonos a entender again making us understand que el principio de Dios that the principle of God es contrario a la maldad. is against wicked Y things. es que el mundo Is that the world tiene su propio código de moral, has its own codes of morality, cambiante por cierto. changing, of Pero course. si vamos a examinarlo a la luz But de la we- palabra de Dios, Examine according to the light of the word of God. que es la que nos presenta el código de conducta desde el punto de vista divino, That introduces us the code of divine rules. encontramos que el código del mundo And we find that the code of the world es contrario al código de Dios. is against the code of God. En muchos casos There are many cases. son perversiones, Those things are perversions. torceduras Change things. de aquellos principios que Dios ha Of establecido. those principles that God has made. Por ejemplo, el adulterio For example, adultery, y la fornicación. fornication. Hay quienes la enmarcan There are many people that dentro del amor put that into love y casi elevan
a sitiales divinos. And even they put love into divine places. Esa condición de pecado humana. I'm talking about that sinful condition. Pero quien actúa de esa manera But those people that practice those things, está contradiciendo el principio del verdadero amor they're being opposed to the principle of the true love que Dios ha establecido established by God, para que se desarrolle dentro del matrimonio so that it should be developed within marriage y dentro de la familia que Dios ha and establecido. within the family established by God. Esa es la mejor forma That is the best way. como puede demostrarse y manifestarse As it can el be amor shown, humano. and the human love. ¿Cómo podríamos definir la historia? How can we define his story? La vamos a definir hoy Now we're going to define it con 3 o 4 expresiones. with 3 or 4 expressions. La primera The first one is la llamaríamos un rey vencido, the defeated king, un rey derrotado. the destroyed king. ¿Quién fue ese rey? Who was that king? Fue Adán, It was Adam, el primer hombre que Dios creó. the first man created by God. Fue creado perfecto. He was created perfect. Era un hombre que Dios hizo. He was a man made by God. No solamente había creado al hombre con la capacidad de desarrollarse en el mundo, Not only God made the man to be able to work in the world, sino que había creado un entorno but also God created a surrounding, positivo y adecuado alrededor de él. a good surrounding around him, Un entorno maravilloso. a wonderful surrounding. El hombre no necesitaba otra cosa And that man didn't need anything. que lo que Dios había creado para él. What God had prepared for him. Aquel país llamado el Edén, That place called Eden, Dios lo hizo para el hombre God made it for man. y le dijo, señorea, And then he said, you have to rule it. sé rey, You have to have dominion. Be a king. señorea. You have to have dominion. Tú vas a ser el Señor ahí. You will be the Lord right there. Le vas a poner nombre a los animales. You have to give the name all the animals. Vas a señorear sobre los You will animales have dominion upon all the animals. y sobre todo lo que he creado. And everything that I Y created. le dijo, crece y And multiplícate, then it said, be multiplied, llena grow, la tierra and replenish the earth, y sojúzgala. and subdue it. Un enorme potencial That is a great power de capacidad de gobernar of capacity to how to rule como rey de la tierra. as a king of the earth. Dios no solo creó un hombre, God did not only create a man, Dios creó un rey para la tierra. God created a king for the earth. Y cuando le dijo, solo de este árbol no podrás comer, And when God said to you, you shall not eat not only from of this tree, le quería decir, He said, tú vas a ser rey sobre la you will tierra, be a king on the earth. pero recuerda que sobre ti But remember that upon you, estoy yo. I am. Y mientras tú reconozcas que estoy yo, While you recognize that I am upon you, las cosas van a marchar bien. things will go well. Puede levantar su mano y dar gloria al que Can vive. you praise God? Además de eso, Dios le advirtió el peligro. Besides that, God warned him that there is a dangerous Le thing. dijo, ahí está el huerto, And then He said, there is the garden. lábralo Well, work in it y cuídalo. and take care of it. ¿Cuídalo de quién? Take care of whom? Porque Adán no tenía enemigos, Because Adam didn't have enemies. ni las fieras lo atacaban. Not even the beasts used to attack him. Pero Dios le estaba diciendo, But God was telling him, va a venir un enemigo an enemy will come que va a atacar, that will attack. va a querer hacerte caer. We want to make you fall. Cuídate Take care of yourself. y cuida lo que yo te he And take entregado. care of what I have given you. Todos sabemos lo que pasó. We all know what happened. Satanás logró vencer Satan defeated a Adán, Adam, conquistar a Adán, and he conquered Adam. y a través de su pecado And through Adam's sin, logró esclavizar a Adán, Satan reached how to be- logrando arrebatarle el trono and took him out of his throne. y usurpar su autoridad. And he was instead of his De authority. manera pues And then, que tomó in this way, he los took derechos que pertenecían a Adán all the rights that belonged to Adam como un rey conquistado por otro. as a conquered king by other. Adán pasó a ser Adam became un vasallo, a slave un esclavo del del diablo of the devil y del pecado. and of sin.
Qué triste escena. It is so sad to see. Qué lamentable condición. It's a terrible condition. Desde entonces, Since then, no solo Adán, it was not only Adam, sino por herencia propia, but by inheritance, todos sus descendientes all his descendants han sido esclavos de Satanás, were the slaves of Satan, han sido esclavos del pecado, were the slaves of sin, con toda la estela de consecuencias with all the kinds of consequences, tristes y negativas sad, negative, que se conocen. that people know. Dios no creó el mal, God didn't create man, Dios evil, creó el bien. because God created good. Pero cuando el hombre se aleja de Dios, But when man separates from God, cuando deja de ver a Dios When he- como debe verlo, when he doesn't see God as he should, entonces el mal aparece then evil appears casi en forma espontánea almost spontaneously para ocupar el lugar to occupy the place de autoridad y de mando of authority and order sobre el ser humano. upon human beings. Porque el ser humano Because the human being no tiene fuerza en sí mismo doesn't have the strength in himself para pelear contra estos enemigos. to fight against these enemies. No puede pelear por sí mismo He cannot fight by himself contra Satanás y sus demonios. against Satan and his demons. Y tampoco puede vencer por sí mismo And he cannot defeat by himself el pecado y la maldad sin and wickedness inherentes a su naturaleza. that is against his nature. La segunda forma como se define la historia, The second way how we can define that history, aunque parece algo aislado, although it's some kind of that is isolated, pero Dios no hace nada por accidente. but God doesn't do it just by a chance or A Dios accident. no lo sorprende nada. No one can Simplemente Él sabe todas las cosas. mock God because he knows everything. Por eso de los mismos albores de la humanidad, Because from the same places of humankind, Dios ya había puesto sus principios God had put his principles a través de los cuales through which se podía entender que la fiesta no le duraría perpetuamente al diablo. we may understand that that kind of thing cannot be last to Satan. El Señor lo reprenda. The Lord rebuke him. Por ejemplo, en la antigüedad, For example, in the old time, cuando Dios dio las leyes al pueblo de when Israel, God gave the laws to the people of Israel, en el capítulo 25 de Levítico, in Leviticus chapter 25, hay allí una ley muy bien explicada. there's a bit good laws, very well explained. Parece excesiva la explicación. It was very good. Parece como que si no fuera necesario explicarla tan It detalladamente. seems that it was necessary to explain very detailed. Pero esa ley But that law, es una gran profecía divina. it's a divine prophecy. ¿Cuál era esa ley? What was that law? Se llama la ley del levirato. It's called the law of the. En esta ley In that law, se decía del pueblo de it Israel was told about the people of Israel que cuando un judío that when a Jew de aquel pueblo of that people caía en desgracia, fell in disgrace, en miseria, in misery, y tenía que llegar al extremo and he had to go to the other extreme, de venderse él como esclavo and then he had to sell himself as a slave, y vender la herencia que tenía And to de sell- sucesión de su familia all the inheritance that he had from his old generations, y quedar prácticamente sin nada, and then he had to be without nothing, sin amparo. without covering. Dios decía, And then God said, esa herencia that inheritance no puede venderse cannot be perpetuamente. sold perpetually. Esa heredad That inheritance no puede quedar en manos de extraños cannot be in the hands of strange people para siempre. forever. Habían tres formas There were three ways como un judío as a Jew podía recuperar su heredad. can recover the inheritance. Una era, One was si era bendecido él mismo, if he was blessed, podía ir donde aquel que había adquirido su propiedad he himself went to the person that acquired his property y decirle, aquí está el dinero que te debo, and said to him, this is the money that I owed. yo te lo devuelvo, Well, I repay it. devuélveme mi heredad. So return my inheritance. Y tenían que hacerlo. And then that person had to do it. Pero si no tenía dinero, But he didn't have money. también podía
esperar he also had to wait el año del jubileo for the time of Jubilee cada 50 años. that happened every 50 years. Toda propiedad, Every property, toda herencia original every original inheritance regresaba a su dueño original. returned to the original Porque owner, Dios no permitía because God didn't allow que la herencia de uno de sus hijos that the inheritance of one of his children quedara en manos extrañas para would siempre. be in strange hands forever. Establecía con esa ley And he established by that law que había un tope, that there was a top, que llegaría un año that there would be a de year bendición, of blessing, de remisión, of remission, de redención, of redemption, y que aquella propiedad perdida and that lost property tenía que regresar a su had to dueño, return to the owner a quien originalmente le who pertenecía. belonged from the origin. Puede levantar su mano y dar gloria al que Can you vive. lift up your hands and give glory to the one who lives? Y si acaso no se podía esperar hasta el jubileo, And if he could not wait until the Jubilee, todavía existía una tercera figura legal, there's still a third figure of la del legally pariente cercano, about the close relative, la del pariente cercano. about the relative that was so close. Un hermano, A brother, un tío, an aunt, un primo, an uncle, or a cousin, alguien que perteneciera a su familia, something that belonged to the family. podía ser elegido. He could be elected. Tenía el deber y el derecho And he had the right de entregar la heredad a su pariente, to give the inheritance to the relative, redimiendo él la propiedad. redeeming that property. Ese pariente tenía que presentar When credenciales the relative have to present credentials que decían: yo soy el pariente cercano that said, well, I'm the close relative. y yo quiero redimir esa And I propiedad para mi want to pariente ahora. retrieve that property from my relative. La ley decía The law said que esa persona tenía que entregar la propiedad that person had to give that property para ser regresada a aquella persona To be que la había to perdido. be returned to that person that lost it. Este proceder lo vemos, por ejemplo, And we see this kind of thing en la historia de Ruth la Moabita, in the story of Ruth, the Moabitess, que junto con Noemí along with Naomi, acudieron a un hombre llamado Boaz, went to a man called Boaz, que era pariente del esposo de Noemí. who was the relative of the husband of Naomi. Y como ellas habían caído en desgracia y en miseria, And they fell in disgrace and misery. Noemí le dijo a su nuera Ruth: Naomi said to Ruth, ese hombre nos puede redimir. that man can redeem us. Y la instruyó para que se acercara And she instructed her to come closer to him. y recibiera ese beneficio. And she would receive that benefit. Es una historia muy linda, That is a beautiful story. muy limpia en el romance que se expresa allí. And that is very clean in the kind of love Y that cuando is este expressed. hombre llamado Boaz And when this man called Boaz recibió la petición, received that petition, él dijo: yo puedo he said, redimirles, I can redeem you. pero todavía hay un pariente más cercano que yo. But there's still one more closer relative than Vamos a I. acudir a él. Let us go to that person. Si él no quiere, If he doesn't want, entonces yo redimo. well, I will Y redeem. fueron y le dijeron a este hombre, And then they went and said to that y man, como se trataba de obtener una heredad, and they wanted to get on property, él dijo: yo redimo, está bien. he said, I will redeem it. Entonces Boaz le dijo: Then Boaz said, el mismo día que tomes la heredad, the same day that you take that property, también tienes que casarte con Ruth la viuda, you also have to get married with the widow, Ruth. que ha quedado desamparada. That is she is long. El hombre tenía una novia ya Well, that man had a girlfriend, y no le interesaba and he didn't care casarse con Ruth. to get married with Ruth. Y le dijo a And Boaz: said to Boaz, no, mejor redime tú porque yo no puedo it's hacerlo. better for you to redeem them because I cannot do it. Entonces este pariente cercano tuvo vía libre This close relative had a good way. y redimió el nombre de Elimelech, And he redeemed the name of Elimelech, aquel hijo del pueblo judío that son of the Jewish people, que había caído en who miseria, fell in misery. y lo levantó. And he raised him up Al levantarle descendencia, to have an inheritance, casándose descendants, con Ruth. getting married with Ruth. Alabado sea el nombre de Dios. Praise God. ¿Qué era lo que se hacía? What was done?
cuando una heredad se perdía. when an inheritance was lost. Capítulo 32 de Jeremías nos dice que se hacía. Jeremiah chapter 32 says, Allí Jeremías es enviado en forma de profecía well, Jeremiah is sent in the form of prophecy a hacer un trato con un hombre. to make a deal with a man. Ya los ejércitos de Nabucodonosor All the- rodeaban la tierra de Israel. All the armies of Nebuchadnezzar close were surrounding the Nadie land of Israel. tendría la ocurrencia No one had a chance de vender o comprar propiedades. to sell or buy properties. Pero Dios le dijo a Jeremías, But God said to Jeremiah, compra una heredad buy a property como un testimonio as a testimony. de que a pesar de que van a llevarse cautivos a los And in israelitas, spite those people of the rights will be as slaves, no va a ser para siempre. it will not be forever. Van a retornar un día They will aquí return one day y here. van a poder tener sus And propiedades. they will be able to have their properties. Y Jeremías hace el trato And Jeremiah made that y deal compra una heredad. and bought a property. La Biblia dice que se hacían dos escrituras, The Bible said that two scriptures were made. una abierta que expresaba el trato One open that expressed the dealing, y otra se guardaba and the other one was kept legalmente sellada legally sealed en un lugar seguro in a secure place, al cual no safe podía place. acudir nadie, And no one would be able to go excepto por las vías legales que estaban establecidas. except by the legal rights that were established. Una escritura guardada y sellada Well, there was a sealed scripture, era símbolo de la pérdida de una heredad. was symbol of the loss of one inheritance. Jeremías mandó a hacer estas escrituras Jeremiah made to do this inheritance. y la Write que it. estaba sellada, And those things that were sealed, se dice ahí mismo and then in that same que fue says, guardada por muchos días. that was kept for many days. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Praise Jesus. Esta es la forma This is the way como Dios establece how God establishes dentro de un marco legal ahora within a legal way que la tierra no podía permanecer en manos extrañas, that the earth cannot belong to strange hands, que siempre tendría que regresar that it always had to come back tarde o temprano sooner or later a las manos originales to the original a quienes hands fue entregada, whom was given. para quienes fue dada. So who was Una gran Great. profecía. it was a great prophecy, Dios reconoce and God en recognizes su palabra in His word que esta tierra está en manos that extrañas. this world is in strange hands, La historia ha transcurrido and the story passed away, desde Adán hasta nuestros días. and until nowadays La tierra está en manos extrañas. the world is under strange hands. Hubo uno que conquistó al rey Adán, There was one that defeated the king llamado en la Adam, Biblia el primer Adán. called in the Bible the first Adam. Lo conquistó y lo venció. He defeated him and Lo conquered him, esclavizó and he made him a slave, y le robó su heredad. and he took him his inheritance. El diablo es el príncipe de este mundo. The devil is the principality of this world. Si leemos en el libro de San Juan, And if we read the book of John, encontramos allí en varios pasajes we find in several passages Jesucristo mismo hablando Jesus Christ himself is speaking y diciendo and saying que el diablo es el príncipe de este mundo. that the devil is the prince of this world. Alabado el nombre de Jesucristo. We praise the name of Jesus Christ. Por ejemplo, en el capítulo 14, For example, in chapter 14, verso 30, verse 30, Jesús dijo, Jesus said, no hablaré ya mucho con vosotros, I will not talk much with you, porque viene el príncipe de este mundo for the prince of this world comes y él nada tiene en mí. and has nothing in me. Qué palabra más terminante esa. It's a very wonderful word. ¿Qué hombre puede decir que el diablo no tiene nada en él? One man can say that the devil doesn't have anything in him. Todos hemos sido marcados We por el pecado, hermano. all were sealed by sin. Todos somos pecadores. We all are sinners. Nosotros somos pecadores. We are sinners. En este caso, In this case, perdonados, forgiven, pecadores redimidos. sinners redeemed. Pero por eso hemos sido perdonados But that is why we were redeemed, y forgiven, redimidos. and redeemed, Porque somos pecadores. because we are sinners.
Cualquiera podría tener un reclamo Any person could claim de Satanás sobre él of sin and about him si no estuviera de por medio Jesucristo. if Jesus Christ wouldn't be in the midst. Por eso Pablo dice, That is what Paul says. ¿quién acusará a los escogidos de Who Dios? will accuse the redeemed by God? Dios es el que los justifica. God is the one that will justify them. ¿Quién los condenará? Who will condemn them? Cristo es el que murió. It is Christ that died. Más aún, el que también Even more. resucitó. And also he rose up. Y el que está a la diestra de And the one Dios that is on the right e hand of God. intercede por nosotros. And he prays for us. Si fuera por el diablo, él nos despedaza. If it were for the devil, he Él will nos make destroy us. reclama, He is claiming us. como reclamó el cuerpo de As he Moisés. claimed the body of Moses. Pero cuando me ve a mí But when he sees me, y me reclama he claims, y le reclama a Dios, and then he says something to God, encuentra una marca, and he finds a mark, encuentra un sello, and he finds a seal el de la redención, of redemption marcados Marked con la sangre de by the Jesús. blood of Jesus. Y el diablo tiene que respetar And the devil eso. has to respect that. Pato, damos la gloria al que vive Can you para give glory siempre. to the one that lives forever? En el capítulo 16 de San Juan, And also in John chapter 16, también dice el Señor, the Lord says in this way, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. and you shall not see me anymore because I'm going to the Y de Father. juicio And of por righteousness cuanto el príncipe de este and mundo of judgment because the prince of this world ha sido ya juzgado. is already judged. Maravilloso el Señor, hermano. Blessed be the name of God. ¿Sabe que el diablo fue ya juzgado? Let me tell you that the devil is already judged. ¿Sabe que hay una ley que ya le dijo al diablo? There is a law that said to the No devil, hay esperanza para ti. there is no hope for you. Ya no hay forma en que puedas escapar del juicio. There is no way in which you can may escape from En el judgment. capítulo 12, verso 31, In verse 12, verse el 31, Señor dijo, the Lord said, ahora es el juicio de este mundo. now is the judgment of this world. Ahora el príncipe de este mundo Now the prince of this world será echado fuera. shall be cast out. Lo que quiere decir que estaba adentro. What it means that he was in. El diablo tenía dominio. Well, the devil had power. El diablo estaba a cargo. Well, the devil was in charge of. Por eso no nos extrañamos de tanto pecado. That's why we cannot be strange of Y de any kind tanta of sin, maldad. of any kind of evil thing. El apóstol Pablo también lo dice. And also the apostle Paul says, El Dios de este siglo the God of this century, of ha this world, cegado el entendimiento de la gente has blinded the understanding of the people, para que no le resplandezca so la luz del that evangelio the de light Cristo. of the world cannot be shone in them. El diablo está activo, el Señor lo reprenda. The devil is working, the Lord rebuke him. Pero es aquí But it is in this donde place entro al tercer punto, that I go to the third point. que es el tercero de 4. That is the third of four. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Y es el hecho And it is the fact de que no solo hay un primer Adán that there is not only one, the first Adam, vencido por el diablo en el Edén. defeated by the devil in Eden. La Biblia habla de un segundo Adán. The Bible talks about the second Adam. Y dice, si por el primer Adán And it says that if by the first Adam entró el pecado al mundo sin came into the world, y con él la muerte, and with it death, también por el primer Adán but also with the first ha Adam entrado la vida. came life. Quiere decir que hay esperanza. It means that there is hope. No todo está perdido. Not only it's lost, not Parece ser everything que el is diablo lost. tiene el control It seems that the devil has dominion. y en buena medida lo tiene. Well, he has that. No vamos a negar que él tiene un derecho legal, entre We're comillas, not going to deny that he has a legal right con un gran grado de usurpación, with obviamente. a great level of usurpation. Pero Dios mismo lo reconoce. But God himself recognizes him. De manera que también, Well, in this way, en términos legales, in legal terms, el diablo tiene que ser clausurado. the devil has to be stopped. El diablo tiene que ser The neutralizado. devil has to be neutralized, Tiene que ser derrotado. has to be defeated. Y Dios ha hecho provisión para eso. And God has made a provision for that. Aquí estamos nosotros como We hombres. are right here as men.
como gente de esta tierra. as people of this earth. ¿Será que estamos desamparados como aquel judío que vendió su tierra? Maybe we're abandoned as that Jew that lost his property. Como aquel hebreo que tenía que venderse como esclavo. Was that Hebrew that had to sell himself as a slave? Parece que hay más esclavos en este mundo It que seems otra that there cosa. are many slaves in this world than anything. ¿Será que no hay esperanza? Maybe there's no hope? Sí hay esperanza. No, there is hope. Tenemos un pariente cercano. Because we have a close relative. He allí la razón de la encarnación de Jesucristo. Because the reincarnation of Jesus Christ is He right there. allí la razón por la cual Because the reason by which el Verbo eterno se hizo the carne eternal war was made flesh. y habitó entre nosotros. And he dwelt among us. Y vimos su And we gloria. saw his glory. Gloria como del unigénito del As the glory Padre. of the begotten Son of the Father. Lleno de gracia y de Full verdad. of grace and truth. Aquel Verbo se hizo carne. That word became flesh. Hay un despojo de su divinidad. Because he left Como everything. si nos quitáramos el saco ahora. As if we put off our, Así dejó took off Cristo our jacket now. su naturaleza divina en el cielo. In this way, Christ left his divine nature in Porque él heaven. anduvo aquí como hombre. Because he walked on the earth as man. No es que dejó de ser Dios, It was not he stopped being a God. pero en forma voluntaria But willingly, él se despojó. he left La everything. Biblia usa el término vaciar. What the Bible term, uses the term Él nunca actuó to como empty. Dios, He didn't act it as God. porque hubiera sido acusado por el diablo. Because he wouldn't be accused by the devil. Y hubiera dicho así cualquiera, tú eres Dios. And then the devil said, well, any kind could be a God. Para ser nuestro pariente Well, to be a relative, tenía que ser verdadero he hombre. had to be a true man. Por eso nació un día en Belén de That's Judea, why he was born in Bethlehem of de Judea, la Virgen María, of the Virgin Mary. sin mediar la naturaleza humana. Well, similar to the nature, Vino to el Hijo de humankind. Dios a esta The tierra. Son of God came to this earth. Desde recién nacido, From just being born, atacado por el diablo, was attacked by the devil. tratando el diablo de destruirle. And the devil tried to destroy him. Pero Dios lo guardó, But God kept him. Dios lo protegió. God protected En him. algunas In veces, some cases, huyendo de él, he was fleeing from como him. cuando le dijo a José When he told y a Joseph María, and Mary, cojan al niño take the child y huyan a Egipto, and flee to Egypt. porque si no lo van a matar. Otherwise, he will be killed. Y tuvo que huir. And they had to flee. Esas son las formas que Dios usó, Those are the ways used by God. formas perfectamente humanas. Human ways. Pero como humano, But as human, Jesús enfrentó a Satanás Jesus confronted Satan con todo el poder de Satanás. with all the power of Satan. Y Jesús representándonos como hombre, And Jesus represented us as man. se enfrentó en el desierto. He confronted him in the desert. Y el enemigo vino con todo lo que tenía. And the enemy came with everything that he had. Si eres hijo de Dios, And said, if you're the Son of God, di que estas piedras se conviertan en say pan. to these stones to be converted into Jesús le bread. dijo, And Jesus told him, no solo de pan vivirá el hombre, for the man will not live not only by mas de bread, toda palabra que sale but de by la every boca de word Dios. that comes from the mouth of God. Lo mismo puede decir usted My también. friend, you can say it, the same thing. Se lo llevó al pináculo del templo. Well, he took him into the top of the mountain. Lánzate abajo, Then fall from this place. porque escrito está, Because it is written, a sus ángeles mandará God will send his angels para que no tropieces. so that you cannot stumble. Jesús le dijo, escrito está también, And Jesus said, it is written as well, no tentarás al Señor tu you shall Dios. not tempt the Lord your God. Ya con eso el diablo empezó a sentir And the devil began to feel with la that derecha del Hijo de Dios. the right hand of the Son of God. Pero volvió But Satan came back al ataque to attack. y le presentó los reinos del mundo. And he presented him all the kingdoms of the world. Todo esto te daré. And then he said, I will give you everything. Cualquier hombre tiembla ante esa oferta. Any man can tremble before that offer. Cualquier hombre flaquea
A man can be Le weak están ofreciendo la fama, when they're offering fame, la gloria y la fortuna de este mundo, glory and fortune of this world, el poder del mundo. the power of the world. Todo esto te daré I will give you si te all of postras y this. me adoras. If you bow down and worship me. Siento la indignación del Señor en I ese feel the momento. indignation of the Lord at that moment. Me lo imagino mirando a I Satanás can imagine seeing Satan con profunda mirada. with a Le with a dijo, deep thought. vete, And Satanás. then he said, go Vete de away, aquí. Satan, from this place. Porque escrito está, Because it is al written, Señor tu Dios you shall adorarás worship your God, y a Él solo servirás. and you shall serve him only. Estoy en el tercer punto, me falta el cuarto. I'm just in the third point. I'm just waiting for the fourth. Les agradezco que no pasen todavía. Please hold on. Ahora vamos a orar por todos. Now we're going to pray, Pero tengo que terminar esto que Dios me ha dado. but I have to finish what God has given me. Puede levantar su mano y dar gloria al que Can you vive. lift out your hands and give glory to the one that lives? Cristo es nuestro pariente. Christ is our close relative. El diablo supo For the devil knew que Jesús vino a derrotarlo. that Jesus came to defeat him. Él presentía He had some la kind of feeling. vergonzosa derrota. The shameful No defeat. solo lo derribó, Not only he defeated him, sino que lo aplastó. but he stepped on him. Lo aplastó. He stepped on him. Y nos ha dado poder a nosotros para aplastarlo And también. also he has given us power to step on him as well. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of Jesus. Jesús es nuestro pariente. Jesus is our close Por relative. eso se hizo hombre. That is why he was made man. Él puede redimirte, amigo. And he is able to redeem you, my friend. Todos los que nos siguen por los medios. And all those people are following us through the Él media. puede redimirte. He can redeem you. Es nuestro pariente. He is our relative. Se hizo hombre He como was made man nosotros as we, para derrotar al diablo en su terreno to defeat the devil in his field y obtener la victoria para and to nosotros. get victory for us. Por eso en el capítulo 5 de Apocalipsis, That is why in Revelation chapter 5, cuando Juan tiene esta visión tremenda when John had this great vision, y lo primero que ve es el trono de Dios and the first thing that he saw is the throne of God, y a uno sentado en el trono. and one sitting on that throne. Hermano mío, My beloved brother, Dios permanece en su trono. God is still on his throne. A Dios no lo mueven ni los descubrimientos tecnológicos, No discoveries of technological discoveries ni los viajes espaciales, is amazed at him. ni la ciencia humana, Not even space journeys, not ni even la science of riqueza y el humankind, poder humano, not even the riches of power of human beings, ni tampoco el diablo y sus demonios. not even the devil and his demons, Dios está en su trono. because God is on his throne. No lo mueve nadie de su No trono. one can move him from his Y throne. por eso Juan ve un trono That is why John saw that throne. y a Dios sentado en el trono. And when God sat on that throne, Y ve que tiene en la mano derecha and he saw that he has on his right hand esa escritura. that scripture, Esa escritura de la heredad perdida, that writing of the lost inheritance, sellada con 7 sellos, sealed with 7 seals. legalidad absoluta. That is an absolutely Dios no legal puede thing. hacer nada injusto, And God cannot do anything that is unrighteous, ni aún a su favor. not even into his own favor. Hay una escritura legalizada, There is a legal writing certificada, certified con 7 sellos, with 7 seals, símbolo symbol de la propiedad perdida, of that lost property, de la raza caída, of that fallen race, de la tierra perdida. of the lost earth. Y cuando hay una voz que dice, And when there was a voice that said, ¿quién es digno who is able, worthy, de tomar ese libro to take that book de la mano de Dios of the hand of God y abrir el libro and to open that y book desatar sus and to sellos? lose its seals? Dice allí And it says que nadie, that there was none. nadie es nadie, There was nobody se halló
was found capaz de abrir ese libro. and was able to open that book. Arcángeles poderosos, Powerful archangels, guerreros como el arcángel Miguel, terrible archangel as Michael, mensajeros como el arcángel Gabriel, messengers as the archangel Gabriel, grandes y poderosos ángeles de Dios, great and powerful angels of God, querubines y serafines, cherubim and seraphim. no podían ni mirar el libro, They were not able, not even to see the menos book, abrirlo, not even to open it, menos desatar sus not sellos. even to lose its seals. Entonces Juan, Then John, desde la perspectiva del cielo, from the perspective of heaven, entiende el significado understood the meaning, y se pone a llorar. and then he began to Está cry. llorando Juan. And then was crying. Juan era un hombre espiritual. John was a spiritual Era un man. hombre profundo en su conocimiento de Dios. He had a very good knowledge of God. Y estando allá en aquel lugar And when glorioso, he was in that glorious place, él entiende, he understood. si no se abre la escritura, If that scripture is not open, la heredad se pierde. well, the inheritance will be lost. No hay esperanza entonces. So there's no hope. ¿Quién nos puede redimir? Who's able to redeem ¿Quién nos us? puede levantar? Who's able to raise us up? No había nadie, There was none, ni en el cielo, not even in ni en la heaven, tierra, not even on ni earth, debajo de la not even tierra. beneath the earth. Nadie There was none que pudiera acercarse that was able to come a la closer mano derecha de Dios to the right hand of que God. estaba en el trono. Was right there on that Y Juan throne. lloraba y And lloraba. John was crying and crying. Pero de pronto un anciano And then suddenly an elder le dijo, Juan, said to John, John, un hombre, a man, no llores, do not cry. no llores. Do not cry. He aquí Behold, que el león de la tribu de Judá, that the lion of the tribe of Judah, la raíz de David, the root of David, ha vencido has prevailed, y es defeated, and digno he is worthy de abrir el libro to open y that de book desatar sus and to sellos. loose its 7 seals. Aleluya. Hallelujah. Y Juan observa, And John observed that. ¿dónde está What ese? is that? ¿Dónde? Where? Y ve a la mano derecha del que estaba sentado en el trono, And he saw the right hand, the one that was seated, and the right allí on donde the se throne, sentó el Cristo victorioso, where that Christ, the victorious one, allí a ese sat. lado derecho. On the right hand, Dice Juan, John said, vi como un cordero inmolado, I saw a lamb as a slain, con 7 ojos y 7 cuernos. having 7 horns and 7 eyes. Y lo interpreta allí, And he interprets right que there son los 7 espíritus de that Dios, are the servant spirits of la God, plenitud de Dios, the fullness of la God, plenitud del Espíritu the Godhead, the fullness of the está en Spirit. Cristo. It's in Christ. Por eso dice That is Hebreos why Hebrews says que Él fue hecho that he was made más sublime que los cielos. more excellent than Los heaven. cielos Heaven no pueden contener cannot hold al Hijo de Dios. the Son of God. Juan ve un cordero como inmolado. Un Would- momentito, por favor. Un momentito, un Please momentito. hold on, please. Un cordero como inmolado. John saw a lamb slain. Inmolado es crucificado, Was podemos slain decir. is like a crucified Sacrificado. or sacrificed. Un cordero herido. A lamb wounded. ¿Sabe usted quién es el cordero? Do you know who that lamb is? El cordero prometido desde Génesis, Well, the lamb promised from Genesis pasado por toda la tipología del Viejo Testamento, and passed through all the Old Testament, ofrecido por sacerdotes desde la antigüedad offered by priests from the old age que sacrificaban diariamente. that just to sacrifice El daily. cordero The lamb, era el animal preferido and that was the preferred animal para sacrificar a to Dios. sacrifice to God. Aleluya. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús por When primera John the vez, Baptist saw Jesus for the first time, dijo, said, he aquí el Cordero de Dios. Behold the Lamb of God. He aquí el Cordero de Dios Behold the Lamb of God que quita el pecado del that takes mundo. away the sin of the world. Aleluya. Juan vio a ese Cordero John saw that lamb inmolado, slain, herido. wounded. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque fue en la cruz Because it was on the en cross donde ocurrió
that happened, la contundente victoria, the victory, fue allí, it was right el there, lugar donde el diablo creía in the place where the devil believed que obtenía victoria. that he got victory. Tal vez pensó, Maybe he thought, ahora sí lo vencí, now I have defeated ahora him. sí salí de él, Well, I have conquered him. acabé con Well, I Jesús, destroyed Jesus. pero no sabía But he didn't que know allí sería that la más grande victoria the great victory came from that del place. Hijo de Dios, And it was the Son of de God, nuestro pariente, of our close que relative, estaba diciéndole al diablo, was saying to the devil, llegó tu momento your moment de came salir, that you have to come out. llegó el momento It's your moment cuando voy a quitar tu poder, that I will take your power te away voy a from you. quitar las I will llaves take you, all the del keys from you, infierno of y de la hell and of muerte, death. porque el Cordero de Dios Because the Lamb of God vino aquí came right here para vencer to defeat, y ha vencido, and he has defeated, ha vencido he has conquered, y es digno de abrir el libro and he's worthy to open the y book recuperar esta and to heredad, get back hermanos. this inheritance, my brothers. Esta tierra es de Dios This earth belongs to God, y Dios la hizo para el primer and God Adán, made it for the first Adam, no la hizo para Satanás, and he didn't make for Satan, para el diablo. for the devil. Es el lago de fuego, It's the lake of es el fire, infierno. it's hell. Allí irá el diablo The devil will go y right there, todos sus and demonios all its demons, y todos los que quieran seguirlo and all también. those people that want to follow Pero him. querido amigo, But my friends, querida amiga, my beloved friends, para ti Dios tiene God has for la you victoria, victory, la heredad eterna, eternal inheritance, no un paraíso terreno, not a earthen un paradise, paraíso celestial. but it is a heavenly El place. Señor está aquí. The Lord is in this place, Toda esa consecuencia and all that consequence del pecado humano, of human sin, enfermedad, such as disease, dolor, pain, destrucción, destruction, pecado, sin, condenación, condemnation, maldad, wickedness, toda suerte de cosas negativas, everything that is negative, hogares destruidos, destroy families, adulterio, adulteries, homosexualismo, homosexualism, drogadicción, drug addiction, incomprensión, incomprehension, odios, hatred, celos, seals, toda maldad any kind of wickedness está cancelada por el Hijo de is Dios. canceled by the Son Si of tú God. crees de todo corazón, If you believe by all your hoy heart, las cadenas que el diablo all te haya the chains puesto that the devil has set for you van a ser rotas. will be broken, Los yugos que el diablo te haya puesto and all the yoke that the devil has put in you van a ser quebrados. will be Porque broken, aquí está el Cordero because inmolado. the Lamb is slain is in Por this eso place. lo adoraron los That is why we ancianos worship, the elders worship y him dijeron, and digno said, eres, you are worthy, O Jesus. digno eres You are worthy, O Lamb of de God, tomar el libro to take the book y de desatar sus and to sellos. lose its seals, Porque tú fuiste inmolado because you were y slain, con tu sangre and with your blood nos ha redimido you para have Dios redeemed us for God, de todo linaje, from every de lineage, toda tribu, from every de tribe, toda from lengua every y tongue, de toda and nación, from every nation, incluyendo Perú including Peru, y cualquier nacionalidad and aquí. any kind of nation. Tú estás incluido. You are included. Hay esperanza para There is ti. hope for you. Todo aquel que necesite del Señor, If you need from God, ahora sí puede pasar. now you may come. Bendito el nombre de Cristo. We bless the name of Jesus. Alabanzas al Rey Jehová. We praise the King, our Lord Jehovah God. Él está aquí, hermano. He is in this place, my brother. Él está aquí hoy. He is right here, ¿Cómo ha estado estas noches? as he was in these nights. Si estás enfermo, If you're sick, confía que esta noche, trust that tonight, esta última noche de this convención, last night of this convention, el Señor te sana, the Lord is healing te you. visita. He's visiting you. Contémplalo por la fe, Just see it by faith. por la fe, See him by faith. como lo vio Juan. As John saw it, Estaba allí en victoria. he was right there in victory. El Cordero inmolado Right there, the lamb slain está was right aquí en there. esta noche. And he is right here tonight. Aleluya.
Donde quiera que están reunidos su pueblo, Wherever there is people, allí está el Señor. the Lord is right there. Esta noche el Señor te sana. Now the Lord begins to heal you. Aprovecha este momento de Take fe. advantage of this moment of faith. Esta noche el Señor te salva. Tonight the Lord saves you. Amigo, My friends, amiga, my friends, tal vez el diablo te ha esclavizado maybe the devil con las drogas, put you as a slave con because el of pecado drugs, del homosexualismo, because of sins, homosexualism, con el pecado del adulterio, or sins of adultery, de la mentira. of lies. Tal vez el diablo Maybe the devil te ha engañado con el ocultismo, deceived you with occultism, con la brujería, with witchcraft, la santería. Hoy strange el things. Señor te libra de todo Now yugo. the Lord sets you free from any Esas kind of yoke. cadenas serán Now rotas. those chains are broken. Todas esas ligaduras All those bonds serán rotas. will be broken Porque el poder del Evangelio because the power of the gospel se mueve en esta reunión. is moving in this meeting. Aleluya. Levanta tus manos y tu voz. Lift up your hands and raise your voice. Clama ahora al Señor. Cry out to the Lord. Pide misericordia. Ask God for mercy. Él te va a oír. He will hear you. Es el Cristo victorioso He is the victorious Christ que te entrega victoria that is giving you victory en esta noche. tonight. Todos los que nos escuchan If you are listening to us y nos ven por los medios, and watching us through the media, allí puedes recibir a Cristo. you can receive Jesus Christ right there. Allí puedes entregar tu alma You can give your soul right al there. Señor Jesucristo The Lord Jesus y Christ. ser salvo en esta And be noche. saved tonight. No esperes más. Do not wait for a long time. No te quedes del lado de la Do esclavitud. not stay in the place of slavery. No sigas los dictados de Satanás. Do not follow all the steps of Satan. Cuando el Señor te llama When the Lord calls you para salvar tu alma, to save your soul, para darte vida to give you life y vida en abundancia. and eternal life. Aleluya. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. We can say that there is power in Hay poder Jesus. en la sangre de Cristo. There is power in the blood of Estoy Jesus. invocando tu nombre, Señor. I invoke in your name of Estoy Jesus. invocando tu nombre, I Señor. invoke in your name of Jesus. Cordero inmolado. Oh, you lamb slain. Cordero de poder. Oh, you lamb of El power. cordero que ha vencido. Oh, you lamb Que ha who has defeated. vencido. Who has defeated. En esta noche. Tonight, Mira al afligido. look at people that are Mira al crying. que padece la esclavitud del People that pecado. are suffering because of sins. Aquel que no puede salir del Those people vicio. that cannot come out from Que the está vices. siendo controlado And those are being controlled por las tinieblas del mundo. by the darkness of the world. Padre, tócale hoy. Oh, Father, touch them Tócale now. hoy. Touch them now. Desátale, Señor. And release them, Lord. Desátale, Señor. Release them, Lord. Ministrale ahora. And minister them, Mira al Lord. enfermo. See those who are sick. Tiende tu mano. And stretch out your hand. Tiende tu mano. Put forward your hand. Sana ese cáncer. Heal that cancer. Sana ese tumor. Heal that tumor. Sana esos Heal huesos. those bones. Sana ese Heal estómago. those stomachs. Esos riñones. Those kidneys. Ese páncreas. Those livers Sea sano are healed now. en esta hora. At this En hour. el nombre In the name de Jesús. of Rompe Jesus. ligaduras, Padre. Now break bonds, Rompe Lord. Father. barreras, Señor. Break any kind of evil things. Sata de la enfermedad. Now release any kind of Fuera disease. enfermedad. Now we cast out Fuera diseases. We parálisis. cast out paralysis. Fuera ceguera. We cast out blind eyes. Sordera. Any kind of deaf ears. Te mando salir. We command you to En el come out. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Espíritu diabólico. A diabolic spirit Que atormentas esa mente. that is tormenting those minds Que posees esa vida. that possess that life. Escúchame. Hear me. En el nombre de Cristo. Listen to me in the name of Jesus Te Christ. mando salir. I command you to come out. Sal fuera. Come out. Huye. Flee. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La sangre de The Jesucristo blood of Jesus Christ tiene poder. has power. El nombre de Jesucristo And the name of Jesus es Christ sobre todo nombre. is above every name. No importa It doesn't matter cómo se llame what your name is. ese sortilegio.
or any kind of evil thing, ese pacto any diabólico. kind of diabolic pact. No importa It doesn't matter cómo se llame what is your name ese trabajo or satánico. what that satanic No power. importa Doesn't matter cómo se llame how that ese mal que ha llegado a tu evil vida thing that came to your life por obra de Satanás. by the work of Satan. Ahora mismo Right now, le mandamos we command en el them nombre in the de name Cristo. of Christ, Fuera, out, fuera, come out, fuera, come out, fuera. come out. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Fuera. come out. Te vas. You have to go away. No podrás You're not able hacer otra cosa to do another thing que huir, than to flee, que salir. than to come out, Fuera, out, fuera. out. Deja libre esa vida. Release those lives. Deja libre esa mente. Leave those En el minds. nombre de Jesús. In the name of Jesus, Enfermedad, te reprendo. I rebuke you, disease. Te reprendo. I rebuke you, disease. Te vas. You have to En go el away. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ceguera. Any kind of blindness, Sordera. death, Parálisis. paralysis, Enfermedad de riñones. or disease of kidneys, Fuera. we En cast el them out. nombre de Jesús. In the name of Tienes Jesus, que irte. you have to flee Porque aquí está el Cristo. because Christ is in this place. Vencedor. To conquer El cordero inmolado. the lamb is El slain. cordero inmolado. The lamb is slain. Es It's in hora this de place. levantar su mano It is a time to lift our y darle hands gloria a Dios. and to give glory to God. Que se oiga. Que se oiga. We want to hear it. Levanta tu voz Raise your voice como estruendo de As a- muchas as aguas. the thunder of many waters. Aleluya. Aleluya, aleluya. Él vive. He Él lives. vive. Christ lives. Mientras le alabas recibes. If you praise Him, Mientras le alabas you will recibes. receive Him. Mientras le alabas eres If you sano. worship Him, you will be healed. Mientras le alabas eres If you worship libre Him, you will be de released tu atadura. from your bonds. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Alaba, alaba, alaba. Levanta Worship manos. Jesus. Lift up Dale your hands. gloria. Give glory to God. Dale gloria. Give glory to Jesus. Gloria al que vive. Glory to the one who lives. Hay victoria There is victory sobre Satanás upon y Satan todos sus and demonios. all his demons. El diablo The devil no tendrá poder will sobre not ti have power upon you porque están marcados con la sangre de because now you're Cristo. marked by the blood of Jesus Christ. Aleluya, aleluya. Alábalo, alábalo, alábalo. una Praise vez God. más. Praise Jesus.